नमस्कार बंधुरा आजकेर रान्नाघरे आपनादेर आर एकटा नतून रेसिपिते स्वागत जानिए आजकेर रेसिपि शुरू करछि। आज के आमी सम्पूर्ण निरामिष कचुर शाकेर रेसिपि करे देखाबो। तार जन्य एखाने आमी निये नियेछि कचुर शाक। आमी एई कचुर शाकटा बाजार थेके काटिये निये एसेछि। आपनारा चाइले गोटा कचुर शाकও निये एसे बाड़ीते केटे निते पारेन। आमी बाजार थेके एने परिष्कार करे धुए नियेछि। एबार आमी कचुर शाकटाके सिद्ध करे नेब। कचुर शाकटा सिद्ध करार जन्य ग्यासटा धरिए देब। धरिए एबार कचुर शाकगुलो दिए देब। देखें बंधुरा आमी कचुर शाकगुलो सब दिए दिएछि। एबार आमी जल दिए देब। खूब बेशी जल देव ना, केन कचुर शाक थेके एमनिई जल बेराबे। एबार सामान्य हलुद दिए लवण दिए देव। लवण और हलुद दिए आमी कचुर शाकटा सिद्ध करे नेब। केन जदि हलुद देওয়া হয় कचुर शाक सिद्ध करार समय ताहले किन्तु कचुर शाक कालो হয় ना। एबार आमी ढाका दिए एटाके 10 मिनट मतो सिद्ध करे नेब। खूब ताड़ाताड़ी किन्तु कचुर शाकटा मजे जाबे। आपनारा प्रथम थेके शेष पर्यन्त भिडियोटा देखबेन। और जदि कचुर शाकेर रेसिपिटा आपनादेर भालो लेगे थाके ताहले अवश्यई एटा लाइक करबेन, कमेंट करबेन और आमार चैनलटा प्लिज सबस्क्राइब करे नेबेन और पाशेर बेल आइकनटी अवश्यई बाजिए देबेन। आमी जखन नित्य नतून रेसिपि आपलोड करब सबार आगे पाওয়ার जन्य। ताहले चलुन 10 मिनट परे फिरे आसछि। देखें बंधुरा आमार कचुर शाकटा सिद्ध हये गेছে। देखुन जलटा देखुन केमन कालो बेरिয়েছে। एबार आमी कचुर शाकटाके भालो करे छेके नेब। कचुर शाक जदि भालो देखे आपनारा किनते पारेन ताहले किन्तु कचुर शाक खूब सुंदर सिद्ध हये जाबे। और जदि कचुर शाक एकटु भालो देखे किनते ना पारले किन्तु कचुर शाक सिद्ध करार समय बोझा जाबे केन कचुर शाक तखन दरकाशटा माने शक्त टाइपेर हये थाकबे। एबार आमी जलटा झरिए नेब। देखें बंधुरा ओदिके आमार कचुर शाकटा जल झरानो हये गेছে। देखुन जल झरानो हये गेছে और एदिके आमी कचुर शाकटा रान्ना करार जन्य ग्यास धरिए कड़ाई बसिए दिएछि। एबार कड़ाईटा गरम हওয়া पर्यन्त अपेक्षा करब। देखें बंधुरा एदिके तेलटा गरम हये गेছে। एबार फोड़ने दिए देब दुटो शुकनो लंका, दुटो तेजपाता और किछु गोटा जिरा दिए फोड़नटा एकटु भाजा भाजा करे नेब जाते फोड़न थेके सुंदर एकटा गंध बेरिये आसे। एखाने आमी छोला भिजिए रेखेछिलाम सेई छोलाटा दिए देब। आपनारा चाइले छोलाटा आलादा करे सिद्ध करे दिते पारेन। आमी आर आलादा करे सिद्ध करलाम ना, तेले एकटु भाजा भाजा करे नेब। सामान्य एकटुखानि लवण दिए देब ताहले छोलागुलो फाटबे ना, केन तेले दिले किन्तु छोला मटर फाटे। एबार मिनिट खानेक एकटुखानि नाड़ाचाड़ा करे नेब। कचुर शाकटा रान्ना करा जेमन सोजा खेतेও किन्तु खूब सुस्वादु। गरम भातेर संगे खेते किन्तु असाधारण लागे। मा ठाकुमाদের আমল থেকে এই কচুর শাক রান্না হয়ে আসছে। এটা কোনো একটা পুরনো রান্না না, এটা কোনো নতুন রান্না না। আমার এখানে ছোলাটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখানে যে কচুর শাকটা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব। যতটা পারবেন কচুর শাকের জলটা ঝরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। লবণটা বুঝে দিতে হবে কেন কচুর শাক সিদ্ধ করার সময় লবণ দিয়েছিলাম। হলুদ গুঁড়ো দেব। এখানে আমি 10-12টা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দেব।
ঝালটা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন, যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন, কিন্তু কচুর শাকে একটু ঝাল হলে খেতে ভালো লাগে। আর যদি কিছু ভুল বলে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই কচুর শাকটা এখন কিন্তু হাই ফ্লেমেই রান্না করতে হবে। এবার আমি কচুর শাকটা যতক্ষণ জল না শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি রান্না করে নেব। দেখেন বন্ধুরা, আমার কচুর শাকটা প্রায় হয়ে এসছে। এবার আমি চিনি দিয়ে দেবো। যেহেতু কচুর শাক, চিনিটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে, না হলে কিন্তু কচুর শাকটা খেতে ভালো লাগবে না। আরও মিনিট খানেক আমি রান্না করে নেব। যত কচুর শাকটা আপনারা শুকাতে পারবেন তত কিন্তু কচুর শাকের স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার কচুর শাকটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে দেবো। দেখুন জলও শুকিয়ে গেছে আর তেল ছেড়ে দিয়েছে কচুর শাক থেকে। আবার আপনাদের সঙ্গে কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।